सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर सैकड़ों और भी दुनिया में ज़बानें हैं मगर जिस पे मरती है फसाहत वो ज़बां है उर्दू। नाजरीन आदाब, आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम में एक बार फिर मैं आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की एक मुहिम है कि जो लोग उर्दू नहीं जानते उनको उर्दू सिखाने के लिए। तो इस सिलसिले में आपसे एक बात ये भी अर्ज करनी है कि जिस तरह से पिछले जो वीडियोस थे उनसे मुतालिक आपके कुछ मशवरे आए और कुछ सवालात भी आए, तो अगर आपको इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने का कोई और आपके पास मशवरा है जो हमारे लिए मुफीद और कारआमद हो सकता है, या आपके जहन में कोई उलझन है जिसको आप सीखना चाहते हैं, तो प्लीज हमें वो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। तो नाजरीन, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने उर्दू हुरूफे तहज्जी का 20वां और 21वां जो हर्फ था स्वाद और ज़ाद, उससे बनने वाले अल्फाज लिखे थे, लिख करके आपको सिखाने की कोशिश की थी, जिसमें 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी सब उसमें शामिल किए गए थे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मालूम हो सके। और सिर्फ आपको लफ्ज ही नहीं बताए गए थे बल्कि आपको उनका मतलब भी इसलिए बताया गया था कि ताकि आपकी जो वो है हाफजा है उसमें और भी ज्यादा अल्फाज महफूज हो सके। तो आज जो है जो प्रोग्राम में हम पेश करेंगे वो उर्दू हुरूफे तहज्जी का 22वां और 23वां हर्फ तोय और जोय के बारे में मैं आपको कुछ मजीद मालूमात बताऊंगी और उससे बनने वाले अल्फाज और उनके कुछ मानी आपको सिखाने की कोशिश करूंगी। तो आइए हम तोय और जोय से बनने वाले कुछ जो लफ्ज है ना, मुख्तलिफ जो अल्फाज है उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले तो तोय और जोय, आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे इसको रोमन में लिखना है या हिंदी में लिखना है या फिर उर्दू में भी अगर इसको बाकायदा लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल करना है तो उसको कैसे लिखा जाए। तो तोय को हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए, तोय जो है अगर हम उसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप आसानी से, मतलब जो आपको प्रोनाउंस जो करना है, जो बोलना है आपको, वो आपका अदा होना चाहिए तोय। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, लेकिन लफ्ज आपको तो नहीं बोलना है। बाज लोगों को मैं देखती हूं कि जब वो पढ़ते हैं तो जो नहीं है, वो तोय ये आवाज निकलेगी। और चूंकि इंग्लिश में जो है ते की आवाज नहीं है, वहां पे सिर्फ टी है, तो हम उसको तोय ना लिखेंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, इसका नैमुल बदल है ही नहीं हमारे पास कि हम उसको किसी और तरह से कर सकते हैं। जैसे हिंदी में तो हमें मिल गया है बहुत आसानी से कि हम हिंदी में आसानी से उसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपको थोड़ी समझने में मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ आपके पास वो चीज नहीं है, वो हर्फ नहीं है, वो लेटर। तो बिल्कुल उसी तरह से अच्छा, जब हम उर्दू में इसको लिखेंगे तो उर्दू में हम ते और वाव और हमजे के साथ जब ये लिखेंगे, देखिए जो पुरानी हमारी जो किताबें हैं, क्योंकि मकसद ये है तोए बोलना, तो ते वाव और अलिफ ये के साथ भी लोगों ने लिखा है तो ए, बात वही हो गई है। लेकिन अब जो राइज है या जिस तरह की चीजें अब लिखी जा रही है, ये कदीम उर्दू में ऐसे भी लिखा हुआ है, पुरानी जो उर्दू है। अब जो लिखा जा रहा है वो ते वाव और अलिफ की जगह जो है हमजे ने ले ली और हम ये लिखते हैं और उस पर हमजा लगा देते हैं और ये भी तोए हो गया, क्योंकि हमजा ये अलिफ से जो है वो हमजा बदल गया है। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, क्योंकि अगर आप फिरोजुल लुगात में या फिर और दूसरी डिक्शनरीज में देखेंगे तो ऐसे भी लिखा हुआ है और वहीं बाज डिक्शनरियों में इस तरह भी लिखा हुआ है। तो मकसद ये है कि आपको लफ्ज सही अदा करना आना चाहिए। इसी तरह से जोए के बारे में बिल्कुल वही। अब देखिए वहां पे ये है, ये लगा देंगे इसके नीचे,
ताकि जे की आवाज आए, जोए। ठीक है, या इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे जब जोए के से मैं मुख्तलिफ अल्फाज बनाना आपको सिखाऊंगी। अभी हम सिर्फ तोए के बारे में रहते हैं, तक महदूद रहते हैं। अच्छा देखिए, एक जहन में ये सवाल आप लोगों को आ रहा होगा कि मैं ये कैसे फर्क करूं कि ते और तोए और जे और ज्वाद, कि मुझे ये कैसे मालूम होगा कि ये ताब जो है वो कौन सा है और ये ताब जो है वो किस तरह का लिखा गया है, या ये तर्ज है तो उसमें ते क्यों नहीं आया, तोय क्यों आया है। तो चूंकि अभी हम जो है, अभी आपका जहन उलझ जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगी। तो इन जितनी भी उलझने हैं, जैसे सीन और स्वाद के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सदा स्वाद का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो वो आवाज हो जाएगी, और अगर आप सीन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा के मानों में हो जाएगा और ऑलवेज के मानी में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस मुश्किल को दूर करने के लिए इस पे बाकायदा एक अलग से वीडियो जो है बनाई जाएगी इंशाल्लाह। उससे आप लोग जो है फिर मुस्तफीद हो सकेंगे। मुस्तफीद होना यानी फायदा हासिल कर सकेंगे, उससे फैज उठा सकेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपको तोय के बारे में। ये आपने देख लिया है कि हिंदी में ऐसे लिखेंगे, रोमन में ऐसे लिखेंगे, और उर्दू में भी ये दो तरीके हैं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो अब जो है इससे कुछ ये देखते हैं अल्फाज जो मैंने लिखे हैं, आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं लिखे हुए। ये सबसे पहले जो है तर्ज। ठीक है, देखिए ये तोय, रे और जे, तर्ज। चूंकि इसमें 3 हर्फ है ना, हर्फ सिंगुलर, और अगर आप हुरूफ कहेंगे तो इसका मतलब ये पूरे 3 हुरूफ हो गए, और अगर एक की बात करेंगे तो ये हर्फ हो गया। तो ये 3 हर्फी है, यानी कि इसमें 3 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं। तो ये हम लिखेंगे तोय, क्योंकि तोय तो सिर्फ ये बचता है इतना, ये पूरा ही ऐसे लिखा जाता है। फिर रे लिख देंगे यहाँ। अब चूंकि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अलिफ के और दाल के, जाल के, रे, जे और वाव के बाद जो भी लफ्ज आता है वो अलग लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे रे है तो अब हमने देखिए यहाँ पे से अलग लिख दिया, तर्ज। अब आपने तर्ज बहुत सुना होगा, तो इसको हम कहते हैं तर्ज, तौर, तरीका या ढंग ना। कहते हैं जैसे तर्ज तहरीर, यानी कि लिखने का जो तर्ज है, लिखने का जो तरीका है वो क्या है ना। तर्ज सुखन, बातचीत करने का जो तरीका है, जो ढंग है वो क्या है, यानी कि तौर तरीके के मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको देखिए जबर के साथ नहीं पढ़ेंगे, आपको तरज नहीं पढ़ना है ना। यहाँ पे जज्म है, हम ऐसे पढ़ेंगे। ये हल्का सा निशान जज्म का है, शायद आपने जो हमारा पहला जो इसका भाग था, जो पहला हिस्सा था, उसमें तफसील से बात की गई है ना, लेटर्स के बारे में और एराब लगाना, कि हम जेर कैसे लगाते हैं, पेश कैसे लगाते हैं, तनवीन किसको कहा जाता है, ये तमाम चीजें, जज्म वगैरह ये है मौजूद, तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लफ्ज हो गया आपका तर्ज, तौर तरीका, ढंग। ठीक है, अब आप देखिए तरफ। अब यहां पर तोय, रे, अब बहुत आप डेली यूज करते हैं इस लफ्ज को कि ये इस तरफ नहीं है, उस तरफ है ना। तरफ यानी कि रुख या जानिब। ठीक है, तरफ ये भी आपका वो हो गया, 3 हरफी हो गया तरफ। ठीक है, अब आप देखिए इस पे आते हैं ताब। अब ताब जो है, इससे पहले जब ते से आपने सीखा, जो उर्दू का है ना, अलिफ बे ते, और शायद तीसरा जो हुरूफ तहज्जी है, जब आप सीख रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा ते से बनने वाले कुछ अल्फाज के बारे में। तो चूंकि मैं यहाँ ते से बहुत आगे आ गई हूँ, ये 22वां और 22वां हर्फ है, तो ये ताब है। अब आपको जहन में ये आ रहा होगा कि आपने तो ताब ऐसे नहीं देखा, ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आप तो ते अलिफ और बे इस ताब को जानते हैं। ये ताब क्योंकि उतना वो नहीं है ना, आपके कानों में मानूस नहीं है, मतलब सुना नहीं है आपने इस लफ्ज को, इसको आपने बार बार सुना है ताब को।
تو تاب کے معنی جو ہے آپ بہت جانتے ہیں کہ چمک کے معنی میں ہے نا, کسی چیز میں آپ یہ تاب چمک کے معنی میں. اور اگر یہ تاب آپ کو تو الف اور بے, یہ تاب جو ہے خوشبودار چیز کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بہت عمدہ کوئی بہت نفیس چیز ہو جو آپ کو لگے, یہ تاب وہ ہے خوشبودار اور نفیس کے معنوں میں, ٹھیک ہے. اور یہ تاب جو ہے چمک کے معنی میں ہے نا, جیسے اکثر آپ لوگ بولتے ہیں, آپ کو چاہے مطلب نہیں معلوم ہو لیکن آپ لفظوں کا صحیح استعمال کرنا بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. آپ کو نہیں پتا لیکن وہ روز سن سن کر کے, کیونکہ آپ کو شدھ بدھ ہو جاتی ہے کہ کس لفظ کو کہاں استعمال کرنا ہے, تو آپ بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ارے تمہارے چہرے پہ تو تاب ہی نہیں ہے. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بہت بجھی بجھی سی دکھ رہی ہو, ہے نا, چمک نہیں ہے چہرے پر. تو اب آپ دوسرا اسی طرح سے دیکھیے, اب یہ 3 حرفی ہوا یہ. اب آپ دیکھیں گے تاری, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا کہ ہم یار تم نے اپنے اوپر یہ تاری کر رکھا ہے نا, تاری کرنا. اب 1 2 3 اور 4, ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے تو الف رے اور یہ تاری, ٹھیک ہے. اب دیکھو کیونکہ پہلے آپ کو یہ بتایا تھا, کیونکہ الف آ گیا ہے وہاں پر, الف کے بعد بھی جو حرف لکھا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. پھر رے آیا تو رے کے بعد جو حرف لکھا جائے گا وہ بھی الگ ہوگا. تو اس لیے تاری جو ہے وہ ہم نے ملا کے نہیں لکھا ہے بلکہ اس کو الگ لکھا ہے, یعنی کہ اپنے اوپر کسی بات کو سوار کر لینا, تاری کر لینا, ٹھیک ہے. تو اچھا یہ دیکھیے آپ, جیسے بہت کامن سا ایک لفظ ہے, آپ اردو, ہے نا, تو اردو کے بارے میں کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس میں 4 لفظ ہیں, چاروں الگ الگ ہیں, ہے نا, اس کو ہم نے ملا کے نہیں لکھا ہے بالکل بھی. تو وہ وہی قاعدہ ہے کیونکہ اس میں چاروں حرف وہ استعمال ہو رہے ہیں جن میں جس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے وہ الگ لکھا جاتا ہے, جو حرف ہے. اب دیکھیے الف کسی کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے, رے کسی کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے, تو یہاں الف آ گیا, یہاں پہ رے آ گیا. پھر اسی طرح سے رے کے بعد دال جو ہے وہ ملا کے نہیں لکھی جاتی تو دال الگ آ گیا, اور دال کے بعد جو ہے وہ واو کو ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے تو واو الگ آ گیا. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 4 حرفی ہے اور چاروں لیٹر جو ہے وہ الگ الگ ہے اردو, اور اس سے مل کر کے ایک لفظ بنا ہے اردو, ہے نا. تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں تاری. اب دیکھیے طاق, اب طاق کا لفظ جو ہے وہ ابھی جو نئے بچے ہیں, جو نئی نسل کے لوگ ہیں, شاید وہ اتنا اس لفظ سے واقف نہیں ہے, لیکن پہلے زمانے میں سب لوگ اس لفظ سے واقف تھے. طاق, طاق کہتے ہیں محراب کو, جیسے گھر کی جو دیوار پہلے ہوتی تھی, سب گھروں میں ہوتا تھا ایسے, جیسے دیوار ہے اس کے بیچ میں جو طاق بنی ہوتی تھی جس میں دیا وغیرہ یا کچھ سامان رکھنے کے لیے جو بنائی جاتی تھی, اس کو ہم کہتے ہیں طاق. بڑے کاف سے ہے یہ, تو اس کو طاق نہیں بلکہ طاق, ہے نا. یہ کیو کی آواز نکلے گی نہ کہ کے کی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے طاقت, طاقت کا لفظ تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں, ہے نا, زور, بل, قوت, ہے نا, زور لگانا, طاقت لگانا. اب دیکھیے توئے, الف, قاف اور تے, 1 2 3 4, 4 حرفی ہو گیا. اور جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے طاقت, ٹھیک ہے. تو طاقت جو ہے مطلب قوت کو, زور کو, کسی چیز میں اپنے پورا زور لگا دینا, ہے نا, اور یا ہندی میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا بل لگا دینا. اچھا دیکھیے غالب کا جو ایک شعر ہے کہ رہینا طاقت گفتار, یعنی کہ بات چیت کرنے کی جو طاقت ہے, گفتار کہتے ہیں بات چیت کرنے کو, کہ رہینا طاقت گفتار, یعنی کہ بات چیت کی جو طاقت تھی وہ تو اب رہی نہیں, اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے نا. آرزو کہتے ہیں خواہش کو, تمنا کو. اب دیکھیے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے غلط بولا ہے, میں نے خواہش نہیں کہا ہے, ٹھیک ہے, خواہش کہا ہے.
تو رہی نہ طاقت گفتار، اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، یعنی کہ آرزو تمنا اور ہو۔ تو اب خواہش جو ہے، دیکھیے یہ بھی آپ کو ایک نقطہ بہت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں خواب، اکثر بولتے ہیں لوگ خواب، خواب صحیح نہیں ہے، کیونکہ اردو میں خے کے بعد جب واو آتا ہے، ٹھیک ہے، خے کے بعد اس خے کے فوراً بعد ہے نا جب واو آئے گا تو وہاں واو جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، الف کے معنی دے گا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم خواب نہیں کہتے، لکھا ایسے ہی جائے گا، ایسے نہیں لکھا جائے گا خواب، لیکن پڑھا ایسے جائے گا خواب، ہے نا، اور خواب لکھا ایسے جائے گا۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھیں خواہش، تو یہاں پہ واو لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، یہ سمجھ لیجئے خواہش، لیکن آپ اس کو ایسے لکھ نہیں سکتے، ہے نا، لکھنے میں آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا۔ یہ خے کے بعد جتنے بھی واو آتے ہیں وہ سب سائلنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اور ڈیٹیل میں اور تفصیل سے جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی جائے گی ایک سیپریٹ ویڈیو میں، کیونکہ ابھی یہاں آپ کا ذہن الجھ جائے گا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ طاقت۔ اب دیکھیے طالب، آپ اکثر سنتے ہیں طالب علم، ہے نا، اسٹوڈینٹس۔ تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں، ہے نا، ان کو طالب علم کیوں کہا گیا؟ علم تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، ایجوکیشن، علم، اور طالب چونکہ کہتے ہیں ڈھونڈنے والے کو، چاہنے والے کو، جس کے اندر کچھ پانے کی خواہش ہو یا کچھ ہے نا ایک پیاس ہو، تلاش ہو۔ تو کیونکہ طالب علم اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ علم کا طالب ہے، وہ علم کو تلاش کرنے والا ہے، علم کو ڈھونڈنے والا ہے، اس کا چاہنے والا ہے۔ تو اب ہم نے اس سے بنایا طالب، ٹھیک ہے۔ تو 1 2 3 اور 4، طالب بھی جو ہے آپ کا 4 حرفی ہے۔ اس کو جب ہم ملا کر کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، طالب، ڈھونڈنے والا اور تلاش کرنے والا۔ تو یہاں پر اور الفاظ دیکھتے ہیں، یہ توئے، الف، لام اور عین، یہ ہو گیا تالے، اور وہ تالا نہیں، توئے والا لاک، عین سے تالے، اس کے معنی ہے قسمت کے، نصیب، ہے نا، قسمت، نصیب، کہتے ہیں نا کہ اس کی تو قسمت بہت خراب ہے۔ تو اگر آپ کو اس کی قسمت یوز نہیں کرنا ہے اور آپ کو اس کا کچھ اچھا لفظ مل گیا ہے اور آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تالے جو ہے وہ استعمال کریے۔ دیکھیے لکھنؤ ہی کے آپ کے کلاسیکی شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش، ان کا ایک شعر ہے کہ نہ پوچھ عالم برگشتہ تالے آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عالم برگشتہ تالئی، ایک ترکیب بنائی انہوں نے لے کر کے کہ یعنی کہ میری خراب قسمت کے بارے میں مت پوچھو۔ کیوں کہ اگر میں برستی آگ جو بارہ کہتے ہیں بارش کو، اور آگ آپ جانتے ہی ہیں کس کو کہا جاتا ہے، کہ میری قسمت تو اتنی خراب ہے کہ اگر میں بارش کی خواہش کروں، یعنی کہ آرزو کرتے تمنا کروں یا خواہش کروں یا یہ چاہوں کہ بارش ہو جائے تو بارش کے بجائے آسمان سے آگ برسنے لگے، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے اب طبیب، کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، طبیب، توئے بے یہ اور بے، طبیب۔ اب طبیب کے معنی جو ہے ڈاکٹر کے ہیں، ہے نا، علاج کرنے والا، معالج، طبیب، ڈاکٹر۔ تو آپ ڈاکٹر کے لیے اگر اردو میں کوئی لفظ ڈھونڈ رہے تھے یا آپ کو، تو آپ طبیب اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا، علاج کرنے والا یعنی کہ ڈاکٹر، طبیب۔ اب دیکھیے یہ طلسم ہے نا، دیکھیے بولنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، طلسم، تی زیر ہے سب پر، طلسم،
है ना, 1 2 3 और 4, तिलिस्म, 4 हरफी। तो अब तिलिस्म के मानी क्या है? जादू के, है ना, सहर में लेना। सहर एक होता है ना कि हम पढ़ते हैं कि यार बड़ी तिलिस्माती फजा, यानी कि एक जादुई एक ऐसी दुनिया है ना, तिलिस्म जादू, सहर। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी है, उस दिन सीन वाली वीडियो में मैं आपसे ये बताना भूल गई थी कि सहर और सहर देखिए सेम लिखा जाता है, सहर और सेम है। कैसे फर्क करेंगे कि ये सहर है ये सहर है? ठीक है, मानी बदल गए, सिर्फ आपने उसको ऐसे पढ़ा और मानी बदल गए। देखिए जबर दोनों पर, सहर, सहर के मानी शुभ के हैं और हम हमेशा गलत बोलते हैं और हम सहर को, शुभ को हमेशा सहर कहते हैं कि सहर का वक्त हो गया। वो सहर नहीं है, सहर है सही लफ्ज, ठीक है, जिसके मानी शुभ के हैं। अब यहां शुभ के मानी में है, और ये जो सहर है, ठीक है, ये जादू के मानी में, तिलिस्म के मानी में है, ठीक है, ये जादू के मानी में। अब जब आप कोई चीज पढ़ रहे होंगे या आपके सामने कोई इबारत होगी तो आप वहां ये देख करके समझ जाएंगे कि अगर शुभ के मंजर का बयान किया जा रहा है तो वो वहां कोई सहर का लफ्ज है तो आप समझेंगे कि ये सुबह का है। और अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसी दुनिया का है जो बहुत तिलिस्माती है, बहुत जादुई दुनिया है ना, जिसमें बहुत थ्रिल है, तो आप उसको ये कहेंगे कि ये सहर है, जादू है, ठीक है। तो इसको हमेशा लोग जो है वो गलत पढ़ते हैं। दोनों एक है, सहर भी और शुभ वाला भी और ये जादू वाला भी, जबकि दोनों अलग है, वो सहर है ये सहर है। चलिए अब ये देख लेते हैं तिफल। अब तिफल आपने सुना होगा अक्सर, तिफल कहते हैं बच्चे को, छोटे बच्चे को। तिफल, अब तिफल जो है वो बच्चे को कहते हैं। इसी कहते हैं ना कि जब हमें कोई चीज नहीं आती है और हम नया नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं ना कि अभी तिफले मकतब, यानी कि अभी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इसमें नादान है, थोड़े बच्चे हैं ना, अभी पूरी तरह से उबूर हासिल नहीं हुआ है। तो तिफल जो है वो बच्चे को कहा जाता है। और की जमा, यानी कि बहुत सारे बच्चों के लिए अगर हमें लफ्ज इस्तेमाल करना है तो फिर हम आलिफ से उसको अतफाल कर देंगे। देखिए अतफाल जो है वो बच्चों की जमा हो गई है। अब तिफल से अतफाल बनाया, ये वाहिद हो गया, ये मुजक्कर हो गया, ठीक है। तो जैसे गालिब का एक शेर है ना कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, है ना, कि तो बाजी चाहे अतफाल यानी कि बच्चों का खेल है दुनिया मेरे आगे, है ना, कुछ ना कुछ नया नया हो ही रहा है इस दुनिया में। होता है शबो रोज, शब कहते हैं रात को, रोज कहते हैं दिन को, तमाशा मेरे आगे, ठीक है। तो ये तिफल हो गया। अब ये देखिए ये तबीयत ना, जो आप मिजाज जो होता है आपकी, जो फितरत है आपकी तबीयत, तो चूंकि तबीयत नहीं है, देखिए जब हम बोलते हैं ना तो हम आइन की आवाज नहीं निकालते हैं, हम बोल देते हैं हमेशा कि तबीयत ठीक नहीं है, तो तोए बे ये और ते बोलने में तो लग रहा है, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो उसमें आइन भी तो है, तबीयत, तबीयत, देखिए तोए बे आइन ये और ते, तबीयत, यानी कि आपका जो मिजाज है, जिस तरह की आपकी फितरत है, उसको कहा जाता है। कहते हैं ना कि तबीयतन बहुत तेज है या बहुत इसका मिजाज जो है वो बहुत सादा है, तो हम वहां तबीयत की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तबीयत पर देखिए, जैसे एक फिराक का एक शेर है ना कि तबीयत जब अपनी घबराती है सुनसान रातों में, ऐसे में हम तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, ठीक है। तो ये तबीयत से अब आपको समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने तोए से बनने वाले जो लफ्ज हैं उनको भी सीखा और उसका आपने मतलब भी सीखा है। तो अभी हम जोए से बनने वाले अल्फाज देखेंगे। नाज़रीन, आज ने
توئے سے بننے والے کچھ الفاظ سیکھے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم تھا تو زوئے سے جو الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں لے کر کے آئیں گے، اور آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے الفاظ کے ساتھ، سیکھنے کی کوشش کریں گے کچھ نئی چیزیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنی زبان کو بہتر بنانے کا سلسلہ اردو پڑھنے اور لکھنے کا یوں ہی جاری رکھیے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل آؤ اردو سیکھیں پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اس کو لائک کریے، اور اگر کوئی کامنٹ آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو ہمیں لکھنا نہ بھولیے، کیونکہ اگر آپ ہمیں کچھ مشورے دیتے ہیں یا اس پروگرام کو اور کس طرح سے بہتر اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی بڑی مدد ہوگی، کیونکہ اس کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکیں گے کہ اور وہ کون سا طریقہ ہے جو آپ کو اور بہتر انداز میں بتایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔